नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। नबी अलैहिस्सलाम की बेसत आम्मा नबी अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर दलील है। नबी अलैहिस्सलाम की बेसत उम्मियीन में हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की किताब बराह रास्त इन्हीं को दी, बराह रास्त इन्हीं का तज़किया किया, और फिर किताब व सुन्नत की तालीम भी बराह रास्त इन्हीं को दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेसत सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए थी, यानी उम्मीयीन ही के लिए थी, या कुछ और लोगों के लिए भी? कुरान मजीद से पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलाम की बेसत वो उम्मीयीन के लिए भी है और बाद वाले लोगों के लिए भी है। और आप उम्मीयीन के साथ साथ आखरीन के भी रसूल हैं, आपकी बेसत आखरीन के लिए भी है। अब ये आखरीन से मुराद कौन है? कुरान मजीद ने ये लफ्ज़ अव्वलीन के मुकाबले में इस्तेमाल किया। जैसे सूरह वाक़िया आयत नंबर 13 को देखें, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व कलीलुम मिनल आखिरीन। इसी तरह सूरह मुरसलात आयत नंबर 16-17 को देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अलम नुहलिकिल अव्वलीन सुम्मा नुतबिउहुमुल आखिरीन। तो नबी अलैहिस्सलाम की बेसत और दावत में अव्वलीन उम्मीयीन थे, जबकि आखरीन का लफ्ज़ ये मकानी तौर पर तमाम अरब और अतराफ़ अरब और इसी तरह तमाम अजम को शामिल है। चुनाचे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, नबी अलैहिस्सलाम ने तमाम मारूफ ममालिक को अपनी नबूवत की दावत के खतूत रवाना किए। और दूसरा ज़मानी तौर पर देखें तो ये आखरीन का लफ्ज़ इन तमाम लोगों को शामिल है जो क़यामत तक आते रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब पिछलों के, सब आखरीन के रसूल हैं और यही आपकी बेसत आमा है। इमाम तफसीर हज़रत मुजाहिद वो लफ्ज़ आखरीन के बारे में लिखते हैं हुमुल आजिमु कुल्लु मन सद्दक़ नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन गैरिल अरब, कि आखरीन से मुराद कौन है? फरमाया अजमी लोग मुराद हैं, अरबों की सिवा जिसने नबी अलैहिस्सलाम की तस्दीक की वो सब के सब आखरीन में आते हैं। तो आप अव्वलीन के भी रसूल और आप आखरीन के भी रसूल, आपकी नबूवत अव्वलीन के लिए भी और आपकी नबूवत आखरीन के लिए भी। यही बेसत आमा है और यही ख़त्म नबूवत है। शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत की तफसीर में एक रिवायत नकल की है कि नबी अलैहिस्सलाम से जब आखरीन मिनहुम लम्मा यलअक़ू बिहिम की निस्बत सवाल हुआ कि अल्लाह के नबी, ये आखरीन मिनहुम लम्मा यलअक़ू बिहिम में आखरीन से मुराद कौन है? तो नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के कंधे पर हाथ रख के फरमाया कि अगर इल्म या दीन सुरैया सितारे पर भी जा पहुँचे तो इसकी कौम फ़ारिस का मर्द वहाँ से भी इसे ले आएगा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत में बड़ी वज़ाहत के साथ अपनी बेसत की अमूम को बयान किया है और ये बता दिया है कि आइंदा आने वाले लोगों के लिए भी मैं ही पैगंबर बना के भेजा गया हूँ, और ये जो फारस के लोग हैं ये मेरी ही नबूवत को मानने वाले होंगे, हामिलीन नबूवत नहीं होंगे। और इनकी परवाज़ कहाँ होगी? इनकी इंतहाई परवाज़ वो सुरैया सितारे तक होगी, इससे आगे अर्श तक नहीं होगी। अर्श वाले से दीन लाने वाला उम्मीयीन और आखरीन दोनों के लिए मैं ही हूँ। और आखरीन का अमूम भी ये मकान और ज़मान दोनों की वसअतों को शामिल है। जैसे आप देखें कुरान मजीद सूरह जुमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। तो इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी अलैहिस्सलाम की बेसत आमा को बयान कर रहे हैं, जिसको ख़त्म लाजिम और फरमाते हैं हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूला, कि हमने इसको इनको नबी बनाकर भेजा है उम्मियीन में। और फिर आगे नबी अलैहिस्सलाम की
جو بیست کے اغراض ہیں، جو ذمہ داری ہیں، اللہ نے اس کو بیان کیا۔ تو پھر آخر میں فرمایا وہ آخرین منہم لما یلحق بہم، کہ امیین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہیں، اور آخرین کے لیے بھی رسول نبی علیہ السلام ہی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد نبوت نہیں ہے، سب اجمی، سب عربی، اس کے لیے نبوت آپ ہی کی ہے۔ حضرت سہل بن سعد السعدی، ان کی روایت ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام یہ زمانی طور پر، مکانی طور پر تمام کی تمام انسانوں کے لیے نبی و رسول ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی اسلابی 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 رجال و نساء من امت یدخلون الجنہ بغیر حساب۔ پھر آپ نے فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، یہ آیت آپ نے تلاوت کی۔ کیا فرماتے کہ بے شک میری امت کے مردوں اور عورتوں کی پشت در پشت ایسے لوگ ہوں گے جو بے حساب جنت میں جائیں گے۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو پھر آپ نے قرآن مجید کی آیت بھی پڑھی وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، پھر آپ نے یہ آیت بھی پڑھی ہے۔ اس طرح دیگر مفسرین کو بھی دیکھیں، وہ بھی وضاحت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بعثت امیین کی طرف بھی ہوئی، یعنی امیین کے بھی آپ رسول ہیں، اور آخرین کے لیے بھی آپ ہی کی بعثت ہے، آخرین کے لیے بھی آپ ہی رسول ہیں۔ اور پھر وضاحت کے ساتھ آخرین کی مراد لکھ دیتے ہیں کہ آخرین سے مراد صرف عربی لوگ نہیں ہیں، تابعین اور تبع تابعین عرب والے ہی نہیں، آخرین سے مراد وہ ساری کی ساری امت ہے جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بعد آئی ہے، امیین کے بعد آئی ہے، مکانی طور پر پوری کائنات میں جہاں کوئی انسان ہے، اور زمانی طور پر آخرین میں ہر وہ انسان شامل ہے جو نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد آیا یا جو دنیا میں آئے گا۔ تو یہ جو آیت ہے قرآن مجید کی، جو آیت ہے هو الذی بعث فی الامیین، اور پھر آگے فرمائے وہ آخرین، یہ آخرین کا لفظ بتاتا ہے کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ اس کا اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے امیین کا بھی رسول بنایا ہے اور آخرین کا بھی رسول بنایا ہے۔ اور میں وضاحت کر چکا، آخرین سے مراد زمانی طور پر تا قیامت آنے والے لوگ، اور آخرین سے مراد مکانی طور پر ہر ایک جگہ پر رہنے والا انسان مراد ہے۔ اللہ کریم ہمیں نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر اور نبی علیہ السلام کی بعثت عامہ پر غیر متزلزل ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔